B for 0, 8 B for 7, 2 B for 1, 3 B for 2, 4 B for 3 9 B for 8, 11 भूल 12 11 ठीक 12 11 ठीक কোটা ভুল করছি মামু এটা ওইটা এইটা মানে কোটা কোটা পরে কোটা মু লিখিছি যে ভুল ହେଲା 4 5 লেখি ଦେଇଛ ভুল তাহলে 4 ପୂର୍ବରୁ କିଏ ହେବା କଥା ମା 3 ସେମିତି କି ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟା ଭୁଲ କରିଛି ମାମୁ এটা 11 ର ପୂର୍ବରୁ 10 11 ପୂର୍ବରୁ କିଏ ମା 11 ପୂର୍ବରୁ 10 ହବା କଥା ନାଇଁ ଲେଖି ଦେଇଛ ସେମିତି କି ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଦିଟା ଆଉ ହଁ ଏବେ ବତେଇଦେବି ଆଉ ଦେଲେ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ମା